देवबरो प्रेस्ताव दिवमोगाचनो कोंकणी भाशेंतले नखेत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा आनी आयचो प्रेस्तार तुमच्या भलायकेच्या आनी तुमच्या कुटुंबाच्या भलायकेक म्हणून आमी एक बारी एक डेडिकेटेड करून आयच्या आमच्या गेस्टाक आपण हाडला हर एक पुटी आमी कोणायकी ह्या जाग्याक आपण हाडटना कोंकणी भाशेंत नखेत्र म्हणटना तुमकां हजारो लोकांक ह्या टीव्हीच्या मुखार बसयल्ल्यांक आमी कितें तरी एक स्पेशल कितें तरी विशेष दिवं जाय आनी त्या वरवीं तुमच्या जिवनाक तुमच्या भलायकेक तुमच्या त्या मोगाच्या कुटुंबाक लाभ जाय म्हणले आमची आशा जावन आसा आज आमच्या मदें डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा आसा आनीक ती फादर मुल्लास मेडिकल कॉलेजींत आनी आस्पत्रेंत फादर मुल्लास एक स्त्री रोगाची तज्ञ जावन गायनोकॉलॉजिस्ट जावन एक फामाद एक मोगाळ दाक्तेरन एक हनी उलोवची दाक्तेरन म्हणून फामाद जाल्या तितलें मात न्ही तिच्या सांगता एक आमकां बरो विशय कितें म्हळ्यार तितले त्या बिजी शेड्युलान तिचो न्हवरो आनी ती कितली मोगान आसात म्हणच्याक त्या मोगात तिका दोगा ल्हान भुरगीं आसात आज तिका आपोवंक आमी एक कारण तें दाक्तेर जावचें म्हळ्यार दाक्तेर प्रॅक्टीस करचें म्हळ्यार दोगांय ती घोवन आनी बायलेन प्रॅक्टीस करचें म्हळ्यार बिजी म्हळ्यार 24 वरां काम तांच्या मदें तांच्या कडेन ल्हान दोगा भुरगीं आहात म्हळ्यार शी इज अ परफेक्ट पर्सन टू एडवायज ए फॅमिली आनी आज ती आमच्या सांगता आसा स्वागत तुमकां डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा थँक्यू म्हाका जाणो तिच्या विशयांत तिणें आनी कितें सांगल्यार बरें ती भायल्यान जल्मल्ली इम्पोर्ट जाल्ली इंडियाक सांगा तुमच्या विशय सांगा कशें की म्हणून सो म्हजें नांव डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा आनी हांव जल्मल्ली बारिनांत म्हजी मामी डॅडी ओरिजिनली शिरवा आनी बेलमांत हांव बट आतां ती बारिनांत आसात सद्याक आनी हांव मालगाडी म्हजे उपरांत म्हाका 2 भाव आसात म्हजे पाटलो भाव US स्टेट्सांत आसा ही वर्क्स फॉर गूगल आनी म्हजो धाकटो भाव बारिनांत म्हज्या डॅडीक बिझनसांत आनी पुरा हेल्प करता आसा मागीर ताच्या उपरांत एज्युकेशन खंय बरें जालें सो टील 12th 12वी म्हणसर हांवें बारिनांतच म्हजें बेसीक एज्युकेशन केलें इंडियन स्कूल बारिनांतच एंड आफ्टर दॅट हांव हांगा येवन एंट्रन्स बरोवन MBBS सीट म्हाका फादर मुल्लास मेडिकल कॉलेजान मेळ्ळी ते हांवें म्हजें MBBS केल्लें एंड फॉलोईंग दॅट पोस्ट ग्रॅज्युएशन काल केलें म्हाका तें इल्लें सांगूंक गेल्लें कश्ट म्हणलें काय सोडलें तूं सांग ओके सो फर्स्ट हांवें म्हजें मास्टर्स इन OBG ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकॉलॉजीन केल्लें ताजे उपरांत हांवें फेलोशीप केलां मिनिमल एंडोस्कोपीक सर्जरी वय सो लॅप्रोस्कोपीक सर्जरी म्हणटात सो वर्ल्ड लॅप्रोस्कोपी हॉस्पिटलांत हांवें फेलोशीप केल्लें एंड फॉलोईंग दॅट 2 पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमास केल्यात इन मेडिकल रिसर्च एंड मेडिकल लॉ विशयी ताच्या उपरांत तुजें क्लिनीकय म्हणलें तें नेक्स्ट सिटी सेंटर जयश्री हॉस्पिटलांत पल्स पॉलिक्लिनिक म्हणून वॉट अदर थिंग्स वॉट इज युअर फेवरेट तुज्या फॅमिली विशयी सांग यू टेल अबाउट समथींग बेसिकली म्हजी हांव आतां रावता हांव आनी म्हजो न्हवरो बेसिकली वी स्टे विथ माय हजबंड्स पेरंट्स सो माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ आर अ बिग सपोर्ट ल्हान मनीस बँकर दोन्ही बँकर्स मिस्टर विलियम एंड मिसेस मॉली डी अल्मेडा उपाध्यक्ष आणि पुरा जान ऑफ द कासिया so they are very well known in Bangalore very popular figures and more than that they are very big social support and family support maka so we stay with them and they are the ones who are our main pillars of our family so me and my husband we have 2 kids and we're basically a big what is this my husband is a orthopedic surgeon Dr. Vivian D Almeida adangar way आणि आमकां दोगा भुरगीं आसात आणि तोय फादर मुल्लास आसा वय आणि ताजे प्रायवेट क्लिनिक आसा क्लिनिक तुमच्या किया वेर इट इज ना सो इट्स एट ज्योती हिज क्लिनिक इज एट अमृता पॉलिक्लिनिक ज्योती अमृता पॉलिक्लिनिक म्हणजे तुम्ही तांतू विंगडते वय प्रोफेशनली वी आर वय आड आणि ओट्टूक जावचे वेरी नाने असं काय आता आताच्या वी कम टू द पॉइंट नॉर्मली
आतांचे पुरो सेटल जावचे म्हणून म्हणतात नॉर्मली तुमच्या क्लिनिकाक आयिल्ले तुमचे पर्सनल उलयतना सकाळी म्हणटा आसतले आमी सेटल जाल्या उपरांत भुरगीं जायचे वय आमी केदाळे कशें म्हणटा म्हळ्यार विथ जोश लव अफेक्शन एक्साइटमेंट जॉईन टुगेदर देर शूड बी ए हेल्दी चाइल्ड ट्रू वय म्हणजे आमचे कॉन्सेप्ट केदाळे वय. पूण आतांचे कितें म्हणटा म्हाका घर करूंक आमी सांगता मेळून एक घर करी जाय पडटा आमी सेटल जावन तें पुरो आलोचन कर एक 35-40 जाल्या उपरांत आतां म्हाका भुरगीं म्हळ्यार डॉक्टर जॉयल मागे पेशंट रेडी So the current trend तशें आसा because most people are studying and working and boys and girls तांकां इंडिपेंडंट जावचें म्हणून अशें आसता तशें जावन सगळीं आमी फूल आमचे प्लॅन आमचे प्लॅना प्रमाणे आमचे प्लॅन जाल्या उपरांत मागीर आमी काजार जावचें इट्स ऑलवेज सेकंडरी और हॅविंग अ चायल्ड बट मोस्ट ऑफन नाव कपल्स हू हॅव जस्ट गॉटन मॅरीड ऑर थिंकिंग अबाउट हॅविंग प्रेग्नन्सी तांकां आमी काले एडवायस करचें म्हणल्यार आमच्या बॉडीन सगळ्यांक आमकां दादल्या मनशांक बायल मनशांक एक बायोलॉजिकल क्लॉक आसा आनी आमचे क्लॉकाचे टायम हर एक जाणांचे क्लॉक मॅच जायना आनी त्या क्लॉका प्रकारच आमी आमचे लायफ प्लॅन करीचे सो आमी चिंतचें की ओके आय फिनिश ऑल माय वर्क आनी स्टडीज आनी पुरा कर हांव फॅमिली करता आफ्टर द एज ऑफ 40 पण आमचे बॉडीचे क्लॉक ताका युजली एग्री जायना सो आमचे मसल्स आमचे इंटर्नल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स पुरा ताजे एज जावनूच आसतात अँड दॅट एज नेवर कम्स बॅक अगेन सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट की आमी if we have it in us ki amka family karunk asa long term anta we have to respect the body's clock and ideally they say that for girls it's 18 and for boys it's 21 as per legal ek legal pry 18 and 21 kela zala so that has a scientific basis scientific basis based on that way so we have to respect that clock and make our plans and it's always advisable ki whenever you're trying to have a family beyond the age of 35 or 40 the risk also multiplies every year ek burgi jaunche conceive jaunche 35-40 upran it may be a little risky larger risk it's not life threatening ashe jiva kai curse jaunche pari na but the number of tests that we do problems medical problems surgical problems चढून होत असतात with age so it's always advisable that if you आमी long term आमका family जायजे म्हणून आमच्या माइंडान आसा जाल्यार the earlier we plan it it's always the better जावन आसताना other things म्हळ्यार आता प्रेग्नन्सी जावच्या विशयान other things तुमच्या म्हळ्यार एक करेक्ट ते सर्कल कशें फॉलो करचे हाच्या विशयान तुमी एडवायस कशें करता सो मोस्ट ऑफन काय जाता म्हळ्यार कपल्स थिंक दॅट आमकां आतां प्रेग्नंट जाल्यार भुरगें जाल्यार इट्स लायक एन ऑब्स्टिकल टू आमचे नॉर्मल लायफाक एक ऑब्स्टिकल म्हणल्यार बरें बघता बट द थिंग इज आमकां आतां भुरगीं जायची जाल्यार आमकां progeny जायची जाल्यार इट इज बिकॉज वी वॉन्ट टू कंटिन्यू आवर लेगसी सो युजली भुरग्या फॅमिलीन भुरगें जाता जाल्यार एक तर आमकां बॉन्डिंग करूंक नाजाल्यार आमकां आमचे पेरंटल लव दाखोवंक एक ऑब्जेक्ट मेळटा सो वी शूड नेवर थिंक ऑफ इट लायक आमकां कांय ऑब्स्टिकल जाते आसा हॅविंग अ किड इज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ लायफ and usually आमकां बरें करून अकॉमोडेट करी येता आमच्या तो फॅमिली सर्कलांत सो इट युजली वर्क्स आउट ओके तशें न्ही आतां एका वेळा एक भुरगें जातना वॉट शूड बी द थिंकींग आतां भुरग्याचे खंयचेय एक वाडावळ जावन या खंयचेय थिंकींग आमच्या थिंकिंगांत ते जनरेट जाता न्ही जिन्स जावं दी या खंयचेय जावं दी वॉट शूड बी द मेंटल स्टेटस of a parent so that's also something a woman mania suru magir ami men magir ya but woman what should be the so that's something that's very important I mean ata when we see the patient also as a doctor because I keep seeing patients almost every day आमी usually mental problem usually second ये देऊनचे always आमी physical pulse BP babyचे heartbeat we always concentrate on those things but actually most studies केलांत आणि the idea is women pregnant asthana taka kale psychological atle emotional impact asa pale that has a direct impact on the baby not only womb che baby asthana that has a direct impact so if the mother is happy or the mother listens to music the mother is being loved the baby can also feel those things and these are scientifically proven burgya ki tem pura bogna pura tanka ye jata feel jata and the second thing is long term impact hi asta ata ek mother most stressed asa like hypertension asa pregnancy you will see that te baby jalmale uprant 10 to 20 years ya baby ka diabetes hypertension pura zaunche chances most sora asat and these are all have been proved by different kinds of research takat ami most stress karche ki at least during pregnancy is very important that not just the husband even the entire family most supportive asaje ani kala je ki the woman is going through many physical and
हॉर्मोनल चेंजेस प्रेग्नन्सीन बॉडी फुल चेंज जाता म्हळ्यार आनी एक जीव अकॉमोडेट करचे तितले वय बायल मनशाक सकत जायचे पडटा सो ते आमकां एक्सटर्नली कळना द वुमन इज गोइंग थ्रू ऑल दोज चेंजेस एक तर दग जावचे बरी जावचे हॉर्मोन्स वयर सकयल जावचे सो वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट अँड बी मोर सिम्पथेटीक युजली आनी नॉर्मली ते एम्पॅथेटीक आसोचे की सिम्पॅथेटीक आसोचे एम्पॅथेटीक आसा वी शूड पुट आवरसेल्व्स इन द वुमन शूज अँड थिंक की आमकां कशें बगता आसलें कोणा आनी आमकां कितले सपोर्ट आमकां कितले लव जाय जे आसले सो एस्पेशली इट गोज फॉर मदर लॉज एंड डॉटर लॉज दॅट्स वॉट आय कॉमनली सी आय एम व्हेरी ब्लेस्ड बिकॉज माय मदर लॉ इज probably one of the rare exceptions and but yeah usually काल जाता in a stressful environment ऐकता जाल्यार कीर करता ती दुखरामास usually तेने दुखरामास कचे म्हाका म्हणून कोंकणी भाशेंतले केतरा कार्यक्रम आसा एक ब्रेक काडया कोंकणी भाशेंतले केतरा कार्यक्रम आसा आमचे सांगता आता डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा एक सुबीत डॉक्टर तितले मात नाही तिचे काळीज आनी मन तितल्यान सोबीत केताळे तूं खंयचेय सोबीत करून चिंतल्यार आनी सोबीत करून आलोचन फील केल्यार सोबीत करून उलोवंक जाता म्हणच्याक ती एक एग्जाम्पल राव आमच्या सांगता आनी की 3 सेक्शन आसात ती सोबीत करून तुमकां एडवायस करता एक ब्रेक काडया पळया कोंकणी भाशेंतले केतरा V4 न्यूज एक ब्रेक स्वागत मोगाच्यानो कोंकणी भाशेंतली एकत्र या कार्यक्रमात आमी आसा आमच्या मदीं आसा डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा आनी तुमी एक फॅमिली कशी करी जाय म्हणून ती सांगता ती गायनोकॉलॉजिस्ट जावंक ती ऑपरेशनय करता पूण ऑपरेशन करचे आनीक गुळयो दिवचे हे प्रायमरी न्हय म्हणलें म्हजें कॉन्सेप्ट आनी शी एग्रीड फॉर दॅट आनीक आमी काल म्हणचे म्हळ्यार एक कुटुंब बांदीची जाल्यार ताका आवय बापाय कुटुंबाच्यांनी सगळ्यांनी सांगता मेळून सहकार काण घेवन एक कुटुंब बांदीत जाय आनी ताचो सहकार कसो काण घेवचे म्हणल्या विशयात शंकादिंद बंदरांनी तीर्था सांग तूं सांग सो युजली काल जाता म्हळ्यार adolescents म्हणजे teenage around 13-14 years children require a lot of guidance and most support जायचे जाता so now of course I'm a parent so parental point of view tani sangta we have to really support our children दोन सेक्शन्स आसा एक लायफस्टायल आसा सो आमचे भुरग्यांचे लायफस्टायल ल्हानपण कशें फॉर्म जाता आमचे वयर डिपेंड जाता एंड लायक मेनी लर्नड पीपल हॅव रायटली सेड आमी भुरग्यांक एग्जाम्पल सेट करीचे आमकां पळोवन आमच्या भुरग्यांनी शिकचे बरें लायफस्टायल हेल्दी लायफस्टायल कशें म्हणून वय 100% भुरग्यां मुखार सगळें करपाचो दॅट्स वेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमचे बिहेवियर युजली भुरगीं कॉपी करतात ल्हान भुरग्यां थावनत सो म्हजी भुरगीं मस्त ल्हान बट आय नोटीस स्मॉल आमचे बिहेवियरल पॉयंट्स ती मस्त पिक करतात सो ते मस्त आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता आमी भुरग्यांक सपोर्ट करतना एक बरें एग्जाम्पल सेट करीचें म्हणून आनी तांचे लायफस्टायल आमी ल्हान प्रायतानूच एक तर तांकां एक डिसिप्लीन आनी स्केड्यूल ल्हानतानूच शिकयल्यार इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ही हांवें शिकला म्हज्या इनलॉज जाता पेरंट्स एंड इनलॉज जाता ती दे आर बँकर्स एंड दे व्हेरी डिसिप्लीन तांचे स्टार्टींग आतां स्पेशली माय फादर इन लॉ मिस्टर विलियम पीपल नो हिम सो इफ ही वेक्स अप एट 6 o'clock एवरी डे एंड ही हॅज ताजी स्केड्यूल आसा हेल्दी फूड एक्सरसाइज टेक्स गुड केअर ऑफ हिमसेल्फ ते पुरो आमी बाय एग्जाम्पल आमच्या भुरग्यांक शिकयल्यार ऑटोमॅटिकली तांच्या सिस्टमान ते एम्बेड जाता सो भुरग्यांक आमी दुसरे कडेन शिकप दिवचे की ते हेल्दी लायफस्टायलाचें शिकप मस्त इम्पॉर्टंट जाता ऑडिओ विज्युअल वय so that has a better impact म्हणल्यार बरें न्हय so that was a thing the second thing is आमी मस्त पळयला भुरगीं इल्ले व्हड जाल्यार पण लायफस्टायल डिजीजीस लायक डायबिटीज हायपरटेन्शन तांचे एक्चुअल रियल ओरिजीन आसचें चायल्डहूड तावनत सो आमची भुरगीं मोस्टली जंक फूड खावन बॅड स्लिपींग हॅबिट्स बॅड इटींग हॅबिट्स जाता ते ल्हान प्रायतानूच स्टार्ट जाल्यार अल्टिमेटली इट गोज ऑन टुवर्ड्स डेव्हलपिंग डायबिटीज हायपरटेन्शन व्हड जाताना ते ऑटोमॅटिकली त्या सायकलांत ते फॉलो जाता सो आमी ल्हान तावनूच ते इल्लेशे प्रिवेंट केल्यार म्हळ्यार अवॉयडींग जंक फूड वय good just by example avoiding junk food good sleep regular eating habits ते पुरो आमी ल्हानतानूच एक तर आमच्या भुरग्यां मत time of eating gap between the lunch and dinner more than that quality of the food that we eat ते पुरो actually आमी इल्ले neglect करता as long as भुरग्यांनी केल्यार it's fine but they actually it has a very very big impact especially in teenage girls because I deal with girls most of the time
टीनेज गर्ल्सांक मागीर मेन्स्ट्रुअल प्रॉब्लेम्स, हॉर्मोन प्रॉब्लेम्स, प्रेग्नेंट जावंक कर्स जावचें, डायबिटीज, हायपरटेंशन, हार्ट डिजीज ते पूरा आमकां मागीर पळोवंक मेळटा. बट इफ यू एक्चुअली गो बॅक एंड से इट हॅपन्स बिकॉज ऑफ बॅड लायफस्टायल, एक्सेस फॅट भरता बॉडीन, क्लेनलीनेस, हायजीन, ते पुरा आमी ल्हानतानूच एज पेरंट्स इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी आमच्या भुरग्यांच्या मोतीन ते फिक्स करून दवरल्यार मस्त बरें. बरें न्ही. what else, what can be, म्हळ्यार you are preparing a girl and boy to build a family आता. what else? सो द थिंग इज फॅमिली जावनचें, एक फॅमिली क्रिएट करचें, दोगांचें इक्वल पार्ट आसता. इट्स नेवर ओनली द गर्ल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी और ओनली द बॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटी न्ही. सो कपलांत चेडू दोगांय वय वय एज ऑल द इन एवरी इश्यू, भुरगे जावच्याक, भुरग्याक वोट करच्याक, काजर जावच्याक, पुरा की 50-50 जावनूच हें स्टार्ट जाता आनी दोगांयनी एक तर वोट्टूक वर्क जावचें बरी. सो आय कॅन सी दॅट फ्रॉम लायक पर्सनल एक्सपिरियन्स. आनी मोस्ट ऑफन काल जाता एक तर जनरेशन गॅप जाता. सो आमी आमचे पेरंट्साक, आमचे इन लॉजाक नॉर्मली वी डोंट इन्वॉल्व देम सो मच. बट आय रियलायज फ्रॉम माय लायफ दॅट आमी कितले आमचे पेरंट्साक, आमचे होल फॅमिलीक डिसिजन मेकिंगांत, भुरग्यांक वोट करच्या डिसिजन मेकिंगांत, वोट करच्यांत इन्वॉल्व करता. इट युजली हॅज अ व्हेरी लॉंग इम्पॅक्ट. आमकां त्या टायमार वेन वी आर यंग आमकां ते कळना ताजे इम्पॉर्टन्स, इमोशन्स. येस, त्या टायमार आमकां कळना. मागीर आमकां एज वी ग्रो ओल्डर, मे बी वेन वी हॅव चिल्ड्रन, आमकां कळटा कितले वॅल्यू आसा आमचे प्रिवियस जनरेशन, म्हणल्यार आमचे एल्डर्साक, फॅमिलीक वोट्टूक रावन आमी खंयचे डिसिजन कान गेला, युजली हॅज अ व्हेरी गुड इम्पॅक्ट. ताच्या वर निकाल एक पोटी पेरंट्सांनी पयशे घालून शिकोवचे जाल्यार मागीर एक पोटी आमच्या हाताक पयशे आयिल्ल्या क्षणा आनी गरज ना म्हणल्यार बरें. वय सो ते मस्तू पळोवंक मेळटा आमकां. युजली एज जाल्या उपरांत पीपल, यंगर जनरेशन टेन्स टू गेट तांचेच लायफान ती बिजी जातात. मागीर ओल्ड एज जाल्ल्यांक आमी तितलें हें करना. एंड इट्स इजी टू से, म्हळ्यार एज जाल्ल्यांक इल्लेशें पळोवंक की कश्ट म्हणून युजली आमी इग्नोर करता. बट वी हॅव टू रिमेंबर आमकां एक दीस प्रायज जाता, आमी त्या पोजिशनान एक दीस येता आनी आमी कांय एक्सपेक्ट करूंक पुरो आमचे भुरगे येता आमकां इल्लेशें कॉलेजी की इल्ले सपोर्ट जायचे, नॉट जस्ट फिजिकल सपोर्ट म्हणून मात न्ही, इल्ले इमोशनल सपोर्ट आमकां आमचे भुरगे येता जायचे आसता. आनी एस्पेशली फॉर विमेन हांव सांगचें जाल्यार एज जाल्या उपरांत, एस्पेशली आफ्टर दी एज ऑफ मेनोपॉज म्हणटात पळय, म्हयन्याचे रावन सो टायम जाल्ल्या उपरांत मस्तू हॉर्मोनल चेंजीस आसतात बॉडींत. विमेन हॅव मूड स्विंग्स, एक तर बेजार जावचे, हार्ट बीट फास्ट जावचे, वय आनी ते आमकां एक्चुअली फिजिकली कळना. एंड मेनी पीपल डोंट अंडरस्टँड तिका प्रायज जाला, ती सायड ब्रेस जाल्यार बरी करता, दॅट्स वॉट पीपल थिंक. बट आमी तितले पेशन्स दोन अंडरस्टँड करीजे, एस्पेशली फॉर द बॉयज ऑर द यंग मेन ऑर द हजबंड्स इन द हाऊस. बायल मनशा कडेन आमी एक तर तांचे कडेन डील करतना इल्लेशें लायक यू सेड एम्पथेटिकली, म्हटल्यार एक तर अंडरस्टँडिंगली आमी तांकां अप्रोच करीचे. म्हळ्यार तांच्या बॉडीन काले जाते आसा म्हण आमकां अर्थ जावचें बरी ना अनलेस वी एक्सपिरियन्स इट बाय आवर सेल्फ. सो ते आमी रेस्पेक्ट करन रावचें पडटा. मागीर एक एज जाल्या उपरांत, मेनोपॉज रावल्या उपरांत वॉट इज द काले करी येता न्ही एक स्ट्रॉंग आसचे खातीर बायल मनशांनी. सो युजली मेनोपॉजल लायफान आमचें लायफ कशें आसता दॅट डिपेंड्स अपॉन आमचें लायफ 10 years प्रायर. सो पेरीमेनोपॉजल युजली आफ्टर द एज ऑफ 40 आमी कशें आमचें लायफस्टायल मेंटेन करता, 10 वर्सांच्या प्रायर कशें आसा वय आमचे कशें लायफस्टायल आमी मेंटेन करते आसा, म्हळ्यार हेल्दी फूड जेवचें, गुड स्लीप, लेस एज मच लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, प्रॅक्टिसींग रिलॅक्सेशन म्हळ्यार योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रिदींग. आमी युजली हांकां परत चड इम्पॉर्टन्स दिना, बट आय हॅव सीन पीपल हू रेग्युलरली फॉलो मेडिटेशन. यू कॅनॉट तांची एज वेअरिंग ऑफ क्लोथ्स, आमच्या आतां भुरगीं चेडवां भुरगीं आनी पुरा डिफरंट स्टायलचे म्हळ्यार टायट घालतात या 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 सम वेरी दॅट इम्पॅक्ट इज. Usually body clothing, I mean this is of course a little bit of my personal view, it should make you feel comfortable. खंयची आमी body clothing घालता आमकां ते अनवॉन्टेड नातल्यार अननेसेसरी अटेंशन मेळनातलें बरी आनी आमकां पर्सनल कम्फर्ट आसलें बरी आमकां आसाचें. एंड ऑफ कोर्स वेअरिंग टू टायट क्लोथींग ऑर वेअरिंग अनकम्फर्टेबल क्लोथींग मेक्स यू अनकम्फर्टेबल एंड मेक्स यू स्ट्रेस्ड. ते युजली काले म्हणून ताका कनेक्शन आसता. सो यू शूड ऑलवेज, आय मीन of course looking good is very important because अरे नाला म्हाका घरा गेल्या उपरांत वार पडटा नाही म्हळ्यार वय so it has a very important हे आमची मेजॉरिटी चेडवांत okay तुमकां गुत आसा, I have to be very cautious. So it has a very lot of importance, but clothing has to generally medically if you see has to be very comfortable आणि एक तर of course tight clothing generally has तितले बरे इफेक्ट आसना. होय न्ही आनीक एक आतां फॅमिली करचे
एक आलोचने येतना चेडे चेडवाना हाऊ टू गो विथ द बेसिक स्ट्रक्चर. आता एका टीनेजाचेर अराउंड 21, 18 आनी 21 गव्हर्मेंटान फिक्स केला. सो ते दाडा आय विंकिंग या समथींग स्टार्ट जाता. सो तितल्यार तर रावना दे नॉर्मली आनी आमी काजर जाया म्हणून जाता. बट त्या आता तुम्ही तुमच्या प्रोफेशनाच्या सांगता यू केम टुगेदर, यू बिल्ट ए फॅमिली आनी पुढे असं म्हळ्या उपरांत what is the preparation needed? So preparation again is of course financial preparation is something that is so everybody looks after and we don't have to think about that. But tajaki third I would say emotional preparation also जायचे जाता. So mentally इल्लेशे ready असायचे आणि मी ready accept करी जाय. Pregnancy के ताला आम्ही now I see a lot of patients who come and say आम्ही accidentally pregnant झाल्या. So it cannot be an accident because it's खाजर जाऊनी accidentally way. खाजर जाऊन तर आम्ही accidentally pregnant. खाजर उपरांत मुझसे accident जातात. So a lot of people तशी येऊन म्हणतात and it can never be an accident because it's a beautiful blessing. आणि एक तर maybe you wouldn't have thought of it but it's something that is a part of your life cycle म्हणल्या बरी. So emotional preparation definitely मस्त गरज असता and taking advice from elders and from people who know little more about you is definitely a good sign. आणि supporting each other, both the husband and wife really throughout pregnancy दोघांचे equal support and contribution. मागेरी आसा जे through thick and thin म्हणल्या बरी. So in good times and bad times both दोन्ही बोट्टू कासोन इल्लेशे support आसा जे because it has a like I said earlier मस्त impact असता प्रेग्नन्सीचे हेल्था विशयांत आणि भुरग्याच्या हेल्था विशयांत कितले इमोशनल सपोर्ट आणि स्ट्रक्चरली वायज कितले स्ट्रॉंग असता फॅमिली ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी ते मस्त लॉंग टर्म इफेक्ट असतात ताचे. लॉंग टर्म इफेक्ट असतात म्हळ्यार भुरगे तुका आतां काजराची तयारी सगळे फॅमिली उठूक करच्यांत आनी मागीर भुरगीं जातना ताच्या सांगाता आसच्यांत वॉट इज द सिंक्रोनायझेशन बिटवीन. So again it's a celebration. तो काजराची कितली व्हडली आमी गोजी असता प्रेपरेशन असता सेलिब्रेशन असता तितलेच व्हडली प्रेपरेशन आणि सेलिब्रेशन एक बेबीचे फॅमिली येताना असता अँड आमी ते पुरा एवरीवन शुड बी लायक एक्सेप्टिंग आणि सगळ्यांनी खुशेन आसून ते एनवायरमेंट हॅपी एनवायरमेंट क्रिएट केल्यार तेंता एनवायरमेंट मागीर कंटिन्यू जावन भुरग्याक कितें इम्पॅक्ट असता. वय अँड देयर इज कोंकणी भाषेतले नखेत्र या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा आणि आज आमी फॅमिली तयार करच्या विशयान उलयता. एक फॅमिली तयार करच्या आता सगळ्यांनी आमच्या खंयच्याय कडेन विचारल्यार डायव्हर्सा विशयान आनी गाल्या विशयान उलयतात. त्या देखून आमी फॅमिली तयार करच्या विशयान आनी ती कंटिन्यू जावच्या विशयान उलयता. एका डॉक्टरान उलयल्यार आनी तिची फॅमिली बारी सुबीत आसा तशें तान उलयल्यार बरें म्हणलें आलोचनेर येवन हें उलयता. राव आमच्या सांगता पळया कोंकणी भाशेंतले एकत्र बिफोर न्यूज एक ब्रेक काडून घेता. स्वागत मोगोचन कोंकणी भाशेंतले नखेत्र या कार्यक्रमात आमी आसा. आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा गायनोकॉलॉजिस्ट फादरमोलास हॉस्पिटलांत आनी एक भोव मोगाळ आनीक एक मोगाळ काळजाची एक धाकटे म्हणून सगळ्या तिच्या पेशंटांनी सांगलें आसा. त्या देखून तिका आमी हांगा आपणान हाडलें. आनी तितलें मात न्हय फॅमिली बांदच्या विशयांत तिच्या स्वंत एग्जाम्पलान तिणें एक कशी फॅमिली बांदली. तिका ह्या एजीचेर ताका भुरगीं आसात तिचो न्हवरोय एक धाकटेर तिची फॅमिली कशी ती बांदून हाडटा म्हणल्यार त्या नॉलेजी वयर एक धाकटेर जावन ती आज हांगासर उलयता. आमी एक गायनोकॉलॉजिस्ट म्हळ्यार जनरली उलोवचें आसा त्या देखून आमी आज स्पेशली तिका आपोवन हाडला. एक फॅमिली बांदच्या खातीर एक गायनोकॉलॉजिस्ट आनी एक सोशियल बिहेवियर कशें आसूं जाय म्हणल्यार सांग कशें तें कंटिन्यू करूं आतां. सो एक प्रेग्नंट बायल मनशेक तिच्या फॅमिलीन कसो सपोर्ट करचें एट द सेम टायम म्हाका एक क्वेश्चन आसा. एक सर्टेन एजी उपरांत मुस्तोण आतांच्या दिसांनी युटरस प्रॉब्लेम आनी जातात आनी यू आर ऑपरेट एंड टेक आउट द एक दादल्या मनशाक 50 इयर्साच्या भितर तें जालें जाल्यार हाऊ द फॅमिली शूड कंटिन्यू विथ फिजिकल रिलेशन्स आसूं जाय या नासतना एक कुटुंब चलता म्हणलें एक आमी फेक आयडिया कोणाक दिवंक जायना बट हाऊ दे कॅन कन्विन्स ईच अदर
म्हणले ना तू कंटिन्यू कर यू स्पीक अबाउट सो मोस्टली काल जाता आजकाल आमकां हिस्टेक्टमी म्हळ्यार युट्रस काडचे सर्जरीज मस्त करचे पडटात बिकॉज युजली बायल मनशाक ब्लिडींग प्रॉब्लेम्स नातल्या फायब्रॉइड्स म्हळ्यार युट्रसान ट्युमर्स नातल्या थोडे प्री कॅन्सरस कॅन्सर म्हूण न्ही मात जावचे बरी टायपाचे ट्युमर्स असतात अँड नाव डेज आतां लायक आय आनी आमचे लायफस्टायल डायबिटीज हायपरटेन्शन चड जाल्या न्हू हे पुरो कंडिशन आतां चड आसात पयले तितले नासले सो एज अ रिजल्ट ऑफ दीस आमचे हिस्टेक्टमीज आनी युट्रस काडचे सर्जरीज ते नंबर्स मस्त चड जावन आसात सो तुमी रायटली पॉयंट आउट केल्लें बरी ते इट एफेक्ट्स द फॅमिलीज बिकॉज युट्रस काडचे म्हळ्यार एक व्हडलें डिसिजन अँड युजली पीपल थिंक अ लॉट म्हळ्यार आमकां रियली काडीची की गरज आसा की मेडिसिनान मॅनेज करियेत की त्या टायपाचे क्वेश्चन्स आमकां येतात युजली आमी हिस्टेक्टमी एडवायस करचे रियली गरज आसल्यार मात नो बडी डज अ हिस्टेक्टमी अनलेस ताजेर रियली आमकां मेडिकल इंडिकेशन आसा आनी हिस्टेक्टमी काडल्या युट्रस काडल्या उपरांत हिस्टेक्टमी केल्या उपरांत अगेन बॉडीज मोस्ट चेंजेस असतात बिकॉज यू हॅव द युट्रस आनी यू हॅव टू ओवरीज सो थोडे पटी आमी युट्रसा टू ओवरीज काडटा थोडे पटी युट्रस काडून ओवरीज आमी सोडटा आनी हॉर्मोन चेंजेस आसचे पुरो ओवरीज वयर येता तशें ओवरीज एकात आमी युट्रसा ओवरीज काडल्यार बायल मनशाच्या बॉडीन मस्त हॉर्मोन चेंजेस असतात आनी काल जाता म्हळ्यार युजली मोठाय जावची आसता बट देर आर पीपल इल्लेशे वेट मेंटेन केल्यार उणे जावची आसता मात काल जाता म्हळ्यार ऑपरेशन जाला म्हणून मस्त रेस्ट काण घेतात दॅट अलॉंग विथ हॉर्मोन प्रॉब्लेम्स वय मोठाय वय पोटा मोयलेची मोठाय म्हणचे आमी ॲपल शेप फॅट म्हणचे ते इल्लेशे सडटा सो दोज आर नॉर्मल कॉन्सिक्वेन्सीस थोडी चिंता तो ऑपरेशन केलां तशें आमी मोठी जाल्यांत युजली तशें जायना एक्सेसीव रेस्ट काडन वय एक्सेसीव रेस्ट काडन ते इफ यू एक्सरसाइज आफ्टर डुईंग सर्जरी आमी वेट गेन इल्ले कंट्रोल करी येता सेकंड थिंग इज हॉर्मोन चेंजेस जावन आमी ते सेक्शुअल डिझायर म्हणटा लिबिडो म्हणटा थोडे पटी बायल मनशान ते इल्लेशें उणें जाता फॉर सम टायम आनी ऑफकोर्स दादले मनशांक बिकॉज ऑफ विथ एज तितलेशें हें आसना सो ते टायपाचें अंडरस्टँडींग फॅमिली भितर मस्त जायचें पडटा सो इफ देर इज अ वुमन इन द फॅमिली हू इज अंडरगॉन अ हिस्टेक्टमी युट्रस काडला इट इज इम्पॉर्टंट की दादल्या मनशांनी दुसऱ्यांनी अंडरस्टँड करीजे की ताका तिका हॉर्मोन प्रॉब्लेम्स आसूंक पुरो देर इज नो प्रॉब्लम इन having physical relationship or consummating after the hysterectomy but hormone changes kedala ami motin dorije and the women doesn't have control on those hormones so thode puri ami काय करता मस्त hormone changes असल्यार म्हणजे दग जावचे बरी जाल्यार हात पाय वळोंक सुरू जाल्यार दग जावचे बरी जाल्यार सडनली दिस कॉल्ड हॉट फ्लॅशेस म्हणचे आमी ताका सडनली एक तर सडनली दग जाता आनी यू विल वंडर आमी एसीन बसल्या मात द वुमन इज अंडर फीलिंग रियली हॉट काय तिका तशें जाता म्हणून आमी इल्लेशें अंडरस्टँड करचे बरी जायचे पडटा आनी if the men or if the males in the family understand really hot feel जाल्यार बारीक बरेच but it's called hot flashes म्हणचे ताका so suddenly you'll see a woman who's sitting in a group ideally आमी describe वय ती वचून विंडो कडेन रावता नाल्यार साना पंदा रावता but everybody else is feeling normal so ताका आमी hot flashes म्हणचे and ती आमी इल्लेशें अंडरस्टँड करीचे पोस्ट हिस्टेक्टमी ते जावचे चान्सेस चड आसतात and there are a lot of things that women can do म्हळ्यार एक तर बिसाइड्स मेडिसिन्स आतां आमी जोर असल्यार मेडिसिन्स प्रिस्क्रायब करता हॉर्मोन टॅबलेट्स दिता बट नॅचरल रेमेडी इज ऑलवेज बेटर देन टेकिंग हॉर्मोन मेडिसिन्स सो थिंग्स लायक फ्लॅक्स सीड्स सोया सीड्स एक्सरसाइज अगेन योगा मेडिटेशन आनी तूं पुरा हॉट फ्लॅशेसाक नातल्यार डिक्रीज सेक्शुअल डिझायर लिबिडो ताका ताजे वयर मस्त इम्पॅक्ट आसता सो वी कॅन डू ऑल दोज थिंग्स बट फॅमिलीचे अंडरस्टँडींग आनी स्पाउसाचे सपोर्ट त्या टायमार मस्त गरज पडून आसता उलोवचें डिस्कस करचें सो इट्स इम्पॉर्टंट विमेन आनी बायल मनशांनी सांगिजे आमकां कालें फील जाता म्हाका कालें भोगता ओपनली सांगिजे आनी तितलेंत सपोर्ट दादले मनशान आसाचे ओके तुका अशें जाते आसा की अंडरस्टँड करचें आपल्याक ऑपरेशन जाला म्हणल्या खातीर न्हवऱ्याक एक काळो कान दवरचो नो ताका सेपरेट ओपन इश्यू मेनी टाइम्स तुमकां काही lot of people come medicine घेवच्यावर कन्सल्ट आका गाले काउन्सिलिंग सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग आका आनी एक्चुअली रियली स्पीकिंग मस्त गरज आसता अब्रॉड आनी काल जाता हिस्टेक्टमी जाल्या उपरांत पीपल हॅव सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग काउन्सिलर्स आनी हॉर्मोनाच्या विशयान मस्तू तांकां नॉलेज आनी परत दितात बट हियर बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दॅट कम आनी टायमाचे आमकां एकल्यां कडेन तितले उरोंक तितले टायमी आसना कोण ना सो लॉट ऑफ पीपल आर निग्लेक्टेड तशें जावन ती पार्टी वचून तांकां गुत आसना काल जाते आसा म्हणून सो बोथ द हजबंड एंड वायफ वील बी लिटल अनकम्फर्टेबल काल जाते आसा येद्दल म्हणसर आमची फॅमिली समा आसली हिस्टेक्टमी जाल्ल्यान आमची लायफ चेंज जावन आसा तशें मस्त पुरा इन्सिडंसीस पळोवंक मेळटात सो लिटल बीट ऑफ नॉलेज अंडरस्टँडींग रिडींग बुक्स रिडींग आर्टिकल्स आनी एकामेका कडेन उलोवचें हॅज अ लॉट ऑफ इम्पॅक्ट इम्पॉर्टन्साचें मस्त आसता and similarly even youngsters आतां adolescents टीनेजर्सांक
usually family in काल जाता म्हळ्यार people parents are busy working parents work all the time भुरग्यां कडेन उलोवचें तितलें नातले तांकां अंडरस्टँड करचें तितलें आमचे कडेन टायम आसना and I speak for that because even me and my husband are quite busy and आमची भुरगीं आतां ल्हान आसात but I think as they grow older आमी तांकां दिल्लो टायम पावना जाता तितलो आमी तांकां चड टायम दिवचें पडटा more than that एक तर family ಒಟ್ಟು बोसोन उलोवचें having dinner together or maybe just saying a small prayer together in the evening they all those things have lot of तांकां psychological impact मस्तू आसा भुरग्यां वयर and even on health and disease आतां ती ಒಟ್ಟು बोसोन अशें न्ही की आतांचे कॉन्सेप्ट काले म्हणटात की म्हळ्यार केदळ म्हणी एपटी पुरो विसरून फोन बंद करून एक दीस आमी ಒಟ್ಟು करूया ना 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 every day is important. Every day, every minute is important. And some nice practices are like having dinner together and maybe over the dinner table अशे काले म्हणी discuss करिया certain topics Indian households are most taboo जावन आसात. For example, things like having a boyfriend or pregnancy or even things like sexual intercourse. ती पुरा usually common जावनचे topics आमचे घरान तरी पुरा discuss करनात. And not just now, even I think in my house my parents were pretty conservative and we never discussed those things. But आता हांव gynecologist जावन I feel that maybe एक तर open-mindedly, not in a very explicit way, but एक तर open-mindedly त्या topics are clearly and cleanly discuss केल्यार maybe that can have a positive impact long term. भुरग्यांनी आवय कडेन वय या आवयन तिका टायम ना जाल्यार एक फॅमिली डॉक्टर्स कोणाय की एक आपणाचे तांचे कडेन रेफर करचे वय सो सम कायंड ऑफ डिस्कशन म्हणजे हे टॉपिक आमचे घरा टॅबू ना भुरग्यांनी आवय बापाय कडेन कांय लिपोवची कांय गरज ना ओपनली आमी डिस्कस करियेत सो चिल्ड्रन ऑल्सो फील कम्फर्टेबल की आमी आमचे पेरेंट्स कडेन वचून उलयेत आमी लिपोवची कांय गरज ना एस्पेशली थिंग्स लायक लॉट ऑफ थिंग्स हॅपन नाव डेज आतां इस्कलांती ना ट्रॅवल करतना मोलेस्टेशन नातल्यार अशें टुवर्ड इन्सिडंट ईव टीजिंग तशें पळय मस्तू जाता एंड चिल्ड्रन कीप दीज थिंग्स इनसायड देयर माइंड्स एंड दे हाइड देम डिस्कस करता विच इज ऑफ नो यूज सो ते पळय एक्चुअली इफ देर इज अ सिच्युएशन क्रिएटेड ल्हान तावनूच की आमी आमचे पेरेंट्स वट्टू फॅमिली वट्टू ओपनली हे टॅबू टॉपिक्स डिस्कस करियेत पूण ल्हान तावनूच ते आयल्यार फ्रीनेस आयल्यार it becomes a really big thing. It's a gift that you can give your children that they can come and tell you anything and there's no taboo topic in our house and there are rules and there is discipline but te tumka suffocate karnatle bari asta. Also another important practice which of course in our household we do a lot because I said my in-laws are very very disciplined. एक ब्रेक काढ घ्या सस्पेन्स जरी होय 100% कोंकणी भाषेतले ते केत्र या कार्यक्रम आमच्या मध्ये असा डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा आणि किती सस्पेन्स दवरला राव आमच्या संगता आम्ही एक ब्रेक काढून येतो पळय V4 न्यूज कोंकणी भाषेतले केत्र एक ब्रेक स्वागत मोगाच्यानो कोंकणी भाषेतले एकत्र या कार्यक्रमात आम्ही आसा तुमकां म्हाका सांगूंक विसरलें वडल आमचे कोंकणी भाषेतले एकत्र कार्यक्रम हर एक अभ्यासतरा 7 ते 8 वाजता लाईव्ह करता आम्ही आणि हाचे मरुप्रसार हर एक आयतारा 11 ते 12 वाजता करता आम्ही ताच्या उपरांत आम्ही युट्यूबाक अपलोड करता आणि तुम्ही युट्यूबात वचून कोंकणी भाषेतली एकत्र अशें टायप केलें जाल्यार आतले पुरो एपिसोड आणि हे एपिसोड भायर येता www.v4news.com हातूंय लाईव्ह जाता तुम्ही केदाळय पळयत खंयच्या कॉर्नरार बसून पळयत केबल नासल्या कडेन पळोवंक जाता आनी हाका लक्ष्मण कुंदर आनी ताची टीम आमकां हे प्रोग्राम करूंक आमकां कोंकणीन प्रोग्राम करूंक आमकां सहाय दितात आमच्या मदें आसा डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा आमच्या मोगाची मोगाळ आनी आसतनांत आमकां खुशी जाता डॉक्टराक अशें आसचें पुरो लक्षण तुमच्या कडेन आसा कंग्रॅच्युलेशन फॉर दॅट आनी सांगा फॅमिली बंचच्या विशयान आमी उलयतले सांगा फॅमिली लव कर फॅमिली बंची आता कॉमनली आयदर लव कर फॅमिली या फॅमिली कन लव आमी तरी आयदर वन usually as doctors आमकां मस्त incidences पळोवंक मेळटात so there are couples that are going to get married or they think that they're going to get married or they say I was in love with somebody and something happened so एक टायपाचे इमोशनल कनेक्ट आसता आनी फिजिकल रिलेशनशीप म्हण आसता एंड ऑफकोर्स आमी जनरली एज पर आर प्रोफेशन वी आर नॉन जजमेंटल आमी कोणाक जज करूंक नातले मॉरल एडवायस दिवंक आमकां रायटिनान आमी करूंक की करिना युजली बट लॉंग टर्मान काले पळोवंक मेळटा म्हळ्यार हॅविंग अ फिजिकल रिलेशनशीप इज नॉट अ बिग थिंग ऑर नॉट डिफिकल्ट मस्त इजी जाता इट इज जनरल थिंग इमोशनल अंतू वेव अंत थोडे पटी
जस्ट फिजिकल रिलेशनशिप जावन आसता बट द थिंग इज कमिटमेंट आनी एक फिजिकल रिलेशनशिप दॅट टर्न्स इन टू अ मॅरेज ऑर अ लायफ टायम कमिटमेंट ताका मस्त वॅल्यू आसता कित्याक म्हळ्यार इफ यू हॅव अ मोनोगॅमस रिलेशनशीप आतां आमी कोणा कडेन रिलेशनशीप दवरता ताजे बरोबर आमी लायफ स्पेंड करचें म्हणून आमी प्लॅन करते आसा जाल्यार इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ डिजीज ही आमकां एक तर श्योरिटी आसता सो इफ वी आर गोन हॅव अ रिलेशनशीप एंड जस्ट थिंक दॅट ओके I may not get married to this person, but it's fine. And you may have many relationships, but the chances of accidental pregnancy happening, atlar kanchi type of diseases like त्याला डिफरन्स ओपिनियन येवचे आणि लढाई जावची म्हाका मन नकले आमचे ते फिजिकल रिलेशन जाले म्हणचे काजरा पहिले जाले म्हणचे and that's a very bad foundation. आता आमी unsure आसोन खंयचे मनी मिस्टेक करून आमी रिलेशनशीप दवरता जाल्यार that's a very bad foundation for any relationship. The sure जावन प्लॅन जावन so this is the person I want to spend my life with and I'm committed to this person जावन आमी फिजिकल रिलेशनशिपाक गेल्यार even health wise and in terms of sexually transmitted diseases ते पळय आमी अवॉइड करचे आनी मस्त व्हडले रोल आसता तुका एकामेकाचे अंडरस्टँडिंग नासतना फिजिकल रिलेशन जाता जाल्यार काजरा उपरांत ते एकामेकाचे अंडरस्टँडिंग जावं गेल्ले कष्ट तशें एक सिच्युएशन आसता सो हॅविंग अ व्हेरी बिग इमोशनल कनेक्ट and knowing that going for an emotional physical relationship is a very big step आणि एकतर आमी मॅरेज जावन कमिटमेंट जावन एकतर कॉन्ट्रॅक्ट आसा आमचे बी सो दॅट वी आर गोइंग टू आणि सगळी फॅमिली आमच्या संगत आसता सपोर्ट आसता and then going for a physical relationship is always a wiser thing to do. Of course when we see it आमी केदा लायक कोणाक जज करूंक नातल्यार हें करूंक वचना इट्स अ कॅज्युअल थॉट तुमचे काही भयंकर 18 आणि 21 जाल्यार दे हॅव आता इंडियन लिव्हिंग टुगेदर ते एव्हरीथिंग आसा एज ए फॅमिली स्ट्रक्चर करच्या विशयात यू आर टेलिंग दॅट and in terms of health and disease also आता तुमकां आमकां diseases we don't know what any other person is carrying. A person may look completely normal but खंयचे type of viruses खंयचे type of bacteria खंयचे germs infection आमकां ट्रान्समिट जावंक जाता म्हणून सो वी हॅव टू कम्प्लिटली ट्रस्ट द पर्सन बिफोर हॅविंग अ फिजिकल रिलेशन इट्स नॉट एडवायजेबल अनलेस ऑफ कोर्स यू आर प्लॅनिंग अ कमिटमेंट फॉर मेनी रिजन्स मुस्तपटी आनी एक वाटेन आमी चिंतीत कशें की म्हळ्यार एक पेरंट्सांक आनी फॅमिलीक आपूण व्हरून व्हंकलेच्या घरा गेलो पेरंट्सांक आपूण काडून एक व्हंकलेच्या न्हवऱ्याच्या घरा आयली सो नो एवरीबडी with a freeness of mind म्हळ्यार अशें काजरा पयलें फिजिकल रिलेशन खंयच्या सिच्युएशन जाता म्हणून कोणाक गत्तू ना there is no surety that you're going to marry the same person and all those things are very unsteady म्हळ्यार काही बऱ्या बेडरूमान जाता म्हणून काही गॅरंटी ना it may be hurry burry some relations मुस्तपटी ते बियान या so having the support of your family and having everybody together and laying a foundation of that relationship as a celebration is more stable and more stable relationship stable and more understandable म्हाका मागीर तुझ्या नवऱ्यान सांगचे नाका विचार ना पोलिया बरी सांगचे नाका की अरे आडे घाले रे पातर नवऱ्याचें नांव सांग भुरग्याची नांवां सांग so म्हजो नवरो Dr. Vivian D. Almeida. He is quite well known. So I want to actually introduce Karija Munna, and I'm sure he'll agree with me. He's an orthopedic surgeon, and he Father Muller's medical college and work करना सा. वही, अलग he goes to Alangar, Mudbetri, Mount Rosary. Why I mentioned? एक डॉक्टरान 32 किलोमीटर ट्रॅव्हल कर सर्विस करूंक म्हळ्यार and he's been doing that from quite a few years so it's very inspirational. He's extremely hard working. मेंशन करचे तो विषय कित्याक म्हळ्यार नाल्यार डॉक्टर कालंगे म्हणटा हांगात बसून हांगा एक पेशंट मेळ्ळ्या पुरो म्हणजे तली स्थिती आता बरा so to he I'm not because he's my husband but he's extremely hard working and also inspirational. He's very inspirational आणि तो फादर मुलर्स मेडिकल कॉलेज and orthopedic surgeon जावन आसा ताजे प्रायवेट क्लिनिक आसा अमृता पॉलिक्लिनिक मेडिकल कॉलेज he teaches also yes he teaches also so he's a professor and he teaches तुमच्या क्लिनिका विशीं सांगा so हांव actually Mondays and Thursdays I'm available for consultation at Father Muller Medical College OPD म्हजी OPD आसा OPD number 19 OPD number 19 आणि in the evenings I'm usually available at my private clinic ते आसा next to city center after duties duty, no? So daytime I'm in the hospital. I dedicate my time to the hospital. You are a regular employee of Father Muller's. So मुझे OPDs Mondays and Thursdays and other days I operate. OPD number 19. आणि थंय येवच्या पेशंटांक आनी कितें सर्विस आसा तुमचे सांगा Father Muller's सांग तुमच्या डिपार्टमेंटाचे सर्विसा विशीं सांगा सो आमचे गायनेकॉलॉजिकल आणि ऑब्स्टेट्रिक मेडिकल कार्ड केल्यार हेल्थ कार्डाचे कन्सेशन मेळटा
and it's a charitable hospital, so most of the services भायर आता कॅन्सराची टेस्टिंग आणि And पुरा diocese manager, bishop. वय is a- सो कॅन्सर टेस्टिंग आणि भायर केल्लें पुरा इल्लेशें मस्त कन्सेशनार मेळटा फादर मुलर्जान कॉस्ट आर क्वायट रिजनेबल आणि ऑल टायप्स ऑफ सर्विसेस रिलेटेड टू प्रेग्नन्सी एंड नॉन प्रेग्नन्सी ऑल्सो अवेलेबल आसात आणि वय at a very reasonable cost. So even for people who are of the not very affordable, different type of packages and schemes asat which they usually help people with. आणि काय सांगू सांग मुजी भुरग्यांचे नाव मेन्शन करून हांवें तुमी विचारले न्ही आता चिमटे कटत वय मम बिमडे रूम कटत म्हाका दोगा भुरगीं एंजेला आनी सुझॅन. सो एंजेला इज 6 years आनी सुझॅन 4 yearsची धाकटी. 6 years में शी इज स्कूलिंग. शी इज इन फर्स्ट स्टँडर्ड. शी इज गोइंग टू आम्ही पहिले वंदने म्हणटाले. वंदने वय आनी धाकटें सुझॅन म्हणून दोगां चेडवां भुरगीं म्हाका एंड व्हेरी प्राउड ऑफ देम एंड प्राउड दॅट आय हॅव गर्ल्स. So that's another thing. तशें कांयच चिंतूना मात वय बिसाय बरे फ्री एज्युकेशन दिता म्हणून सांगला वय बट एनीवेज आमी वी आर हॅपी विथ टू वय एंड आर गर्ल्स आर तुजो माव कसो इगर्जी कडेन आनी बरो आसा तिना रेकमेंडेशन लेटरचा काही प्रॉब्लेम ना. Almeida family is always blessed with many children. तुमची सगळी फॅमिली म्हाका कोत्ता कोण तुजी ग्रँड मदर लॉ कितें नांव कितें मिसेस कार्मिन डी अल्मेडा. कार्मिन डी अल्मेडा तशें जाल्यार आय नो द फॅमिली. तशें जाल्यार ऑस्ट्रेलिया आसलो जॉर्जी दट्टूय कोत्ता म्हाका जुलिओनी कोत्ता आसा. आय नो द फॅमिली. तुमी हांगा मस रायल्यात तुमचो 1 घंटो 1.5 घंटो आमच्या खातीर दिलो. लोकांक निजायकी कितें नॉलेजफूल एक फॅमिली पंचा विशयान आमी उलयल्या रियली यू आर वर्थ टू सेक बिकॉज तुमच्या हिचेर तुमी एक फॅमिली बांदल्या आनी ह्या सकड कामाक तुमी आमच्या सांगाता मेळ्ळ्यात. कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावन तुमच्या जिविताक आनिकी चड उद्धार जावं दी. सर्व आमी मागच्या देवांची तुमकां बेसांव मेळों दी, तुमच्या कुटुंबाक बेसांव मेळों दी, तुमच्या न्हवऱ्याक तुमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक देवाची बेसांव आसूं दी आनी येदोळ केल्या सादराक तुमी मोगाळ दाखतेर म्हणून जाल्ल्या खातीर 2 ताळयो कोंकणी ताळयो अशें मारच्यो कोंकणी ताळयो तुमकां अभिनंदन म्हणटा. तुमकां चड बरें जावं दी आनीकी चड सेवा करूंक तो देव तुमकां एक बळ भलायकी दिवं म्हणून आशेता. तुमकां आयिल्ल्याक देव बरें करूं. म्हाका जेन्ना कोंकणी भाशेंतले लेखेत्र ह्या कार्यक्रमांत आसा आमचे सांगत आसा डॉक्टर जॉयलिन डी अल्मेडा गायनोकॉलॉजिस्ट फादर मोलस मेडिकल हॉस्पिटलाची आनीक येदोळ पर्यंत आमचे सांगत आसली. तुमी सोडून तो सोनांत टीव्ही मुखार तावन आमच्या सांगात रावल्यात. हर एक एपिसोडाक तुमी रावतात आनीक आमकां सांगत दितात. तुमच्या धैर्यान आमी हांकां पुरा तांच्या कामाच्या मदें आपण हाडटा आनी ती येतात. तुमकां आमच्या सांगात रावल्या कोंकणी भाशेंतली नेकेत्रां ह्या कार्यक्रमाक B4 न्यूजांत पळयल्ल्या खातीर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांव रायमंडेकर ताकडे परत मेळटा.